Hello, mayong hapon usab. Di kita karon naglatas-latas diri sa Kabasakan kay adto na punta sa atong laing destinasyon. Magbutang kita og repeater antenna para maabot ang atong mga customer nga layo ra sa Bindo. So ang ilang pagkabuhaton, igo na lang sila mo hulog og sinsiyo dito sa Bindo. Nya, pwede na sila dito mag-standby sa ilang balay kay dili man sila maabot sa range sa atong existing access point, no, mga atong butangan og repeater. So ang atong ibutang nga repeater dito banda kay kini lang ang atong kuan Comfast antenna. So mao ni ang hitsura sa atong Comfast antenna. So muni ang atong ibutang karon dito kay minghangyo man gyud ang inahan sa estudyante nga pabutangan lang kuno dito kay aron adto na ang mga bata magpundo sa ilang balay samtang nakakonek sa cellphone. Tungod kay ato man silang mga regular nga customer, atong patalinghugan ang ilahang request mao nga karon atong gidaginot ang oras kay aron naapatay matrabaho nung gamay. Inya inig balik nato pa daw sa balay. Mahapit na pud taog kahoy para duha ang purpose sa atong maagi karong hapuna, no? So unya ako na lang ipakita kung asa nato dapit gi-set up ang atong antenna. Mao ni ang agyanan nga shortcut, no? Medyo pagi gid ang atong cellphone kay gisingot man gid ta. Kini laging ipaduol man sa bugan ang cellphone niya, init man gid diha napita. Mao nga nagfoggy ang lens atong camera. So naa diha banda ang balay nga atong butangan sa atong repeater antenna nya. Ang akong Bindo tuara dito ng posting inyong nakita. So layo gyud. Mao nga ato lang suway butang og repeater antenna ang ilang balay. So dinhi nga balay katapusan sila nga balay diri. So diyan na human na nato og taod, no, ang atong repeater antenna. So mao na ang iyang kahabugon, no, o mao ni ang mga balay nga pwede makakonek.